শিলিগুড়ি জলপাই মোড়ের কাছে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক যুবকের। রাস্তা পার হতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হলেন এক যুবক। ট্রাকের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে এই যুবকের মৃত্যু হয়। নিহত যুবকের নাম মোহাম্মদ মিরাজ বলে জানা গেছে। তিনি বিহারের বাসিন্দা। জানা যায় মিরাজ তার পরিবার নিয়ে বিহার থেকে জলপাই মোড়ে পৌঁছেছিলেন। সেখান থেকে ফাটাপুকুর যাওয়ার জন্য গাড়ির অপেক্ষায় ছিলেন। এই সময় জলপাই মোড়ের কাছে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এই সময় তিনি একটি টোটোর সাথে ধাক্কা খান এবং রাস্তা থেকে ওঠার আগেই বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাকে পিষে ফেলে। এতে ঘটনাস্থলেই মিরাজের মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে জলপাই মোড় ট্রাফিক ও খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। চোখের সামনে সড়ক দুর্ঘটনায় মিরাজের মর্মান্তিক মৃত্যু দেখে হতবাক পরিবারের সদস্যরা। कितनी उम्र थी मोहम्मद मिराज की? वही 35 लगभग। दो बच्चे भी एक बीमार थे। तो यहाँ वो बस की प्रतीक्षा कर रहे थे क्या? आगे कहाँ जा रहा था उनको? फटापुर रहते हो? बिहार के निवासी थे वैसे? हाँ, घर तो बिहार में ही है। यहाँ भी घर है। नहीं, यहाँ भी घर है, दुकान है, सब चीज है। फटापुर में दुकान? हाँ हाँ, फटापुर घर भी है, दुकान भी है। आप कौन लगते हैं? चाचा। चाचा लगते हैं। यही के निवासी है आप? नहीं, हमारे घर वही है कि हम भी यहाँ बहुत दिन से रहते हैं। बच्चे सब काम मतलब यही करते हैं? सब धंधा पानी सब यही है। कैसे पता चल रहा कि? अरे हमारे घर यही मेडिकल में है। मेडिकल में कौन गया हो तब आपको पता चला? मेडिकल में है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली बस। ब्रेक निबो ब्रेक।